Good day, sir. In this activity, I will demonstrate the basics of SQL using PHP MyAdmin. Ang main goal of this activity is to understand how database store data, how tables are structured, and how SQL queries are used to retrieve, filter, and organize information from a dataset called sales data. So, SQL is a powerful language used to communicate with the database. It allows us to manage large amounts of data in an organized way without manually searching each record. So, una na to button. First step is maghimo ko og database named SalesDB. Ini sulod sa PHP MyAdmin. A database is a structured collection of data that serves as the main storage of all information in a system. So, aning diri ibutang tanan tables and related datasets. Ang purpose ani kini nga step kay para mag-create tag main foundation ani nga system para ma-organize ug ma-separate ang data and para ma-ready ang environment for storing tables ug records in a structured way. So, next is himo kog table nga sales data disulod sa database. So, a table is where actual data is stored in rows and columns. So, kini taga columns represent ni siya a specific type of information such as order ID, customer name, region, sales amount, o order date. So, kani pong every row, represent po ni siya one complete record or transaction. So, ang purpose po ning step para ma-define na to ang structure o format of the data para consistent bitaw ang storage sa information and para ma-determine kung unsa nga klase sa data ang pwede store inside the table. So, step 3 is inserting data. So, pag human og create sa table, nag-insert ko og sample records gamit ang insert statement. Kini pod nga step kay importante ni siya nga step kay tungod nag-add ta og actual data dinhi sa table which will be used for querying, filtering, and analysis using SQL commands. Ang purpose na to ani nga step kay para populate na tong table with sample records para pod maka-perform ta og testing o practice sa SQL queries o para makita na to ang real output sa database operations. So, dinhian na ta sa activity 1 which is viewing all records. So, una, i-copy sa nato ning formula. Kanya i-paste din sa SQL. Gigamit na ko ang select asterisk from sales data, which means you are selecting all columns and all rows from the table. Then, click ang go. So, mo na ning output sa activity 1. Ang purpose ani nga query is to display the complete dataset para makita na to ang total content sa table o para masabtan na to ang overall structure o all stored records inside the database.
So, dinhian na punta sa activity 2, which is selecting specific columns. So, una, i-copy ra gihapon ni na formula. Unya, i-paste sa SQL, then click Go. Sa second query, nagpili ko og specific columns instead of displaying all data from the table. Ang purpose ani nga query is to retrieve only selected or necessary information para mas dali ang output, para mas efficient ang output, and para dili bitaw crowded ang result by removing unnecessary columns. So, proceed na po sa activity 3. Filtering using where. So, same process lang gihapon. I-copy sa gihapon ni natong formula, then paste SQL, unya click Go. So, kani nga ang third query, gigamit na ko ang where clause para ma-filter ang data based on a specific condition. Ang purpose ani nga query is to extract only those records na ma-match a given condition. So, kani nga case, showing only sales records from the West region para mas targeted ang result. So, proceed na to sa activity 4, which is multiple conditions. Same process gihapon. Copy, unya paste sa SQL, then Go. Sa fourth query, gigamit na ko ang AND operator para ma-combine ang multiple conditions. So, ang purpose pud ani nga query is para ma-narrow down ang results further by applying multiple conditions para mas precise, relevant, and filtered ang output based on specific requirements. So, activity 5 na punta, which is sorting data. Copy gihapon ang kani nga formula, unya paste, then click Go. Sa fifth query, gigamit na ko ang order by and limit clause. Ang order by arranges data based on column, while desk means descending order from highest to lowest, ug ang kaning limit mag-restricts ni siya output to mga 10 records only. So, ang purpose ani nga query is to organize the data based on sales performance and display only the top highest sales para makita ang best performing records in the dataset. So, activity 6 na ta, which is using in operator. Ang kaning 6 query, gigamit na ko ang in operator instead of multiple or conditions. Ang purpose ani nga query is para simplify filtering multiple values in a more efficient way, para mas limpyo ang SQL statement, and para mas dali basahon compared to writing multiple or conditions. So, dinhian na ta sa pattern matching.
Mura gyapon same process lang gihapon. I-copy sa ang formula, unya i-paste sa SQL, then click go. Sa kani nga 7 query, ang akong gigamit kay ang like operator para sa pattern matching. Ang kanang symbol nga A percentage pasabutan na nga name kay mag-start with letter A, capital A, and the percent sign kay mo na siya nag-present any following characters. Ang purpose ani nga query is para maka-perform tag pattern based sa searching instead sa exact matching para makuha ang mga records nga nag-start sa specific letter. Kani nga case, letter capital A, letter A. Kini na activity help me understand the basic SQL commands used in managing, retrieving, and filtering data from database. Na naka-learn ko ani unsaon pag select, where, and order by, in, o ang like statements para mas efficient siya pag-extract in meaningful information from structured data. Ang kaning SQL kay importante kay ni siya nga tool kay tungod makapatabang ni siya sa atuag pag-manage og mga large bitaw nga datasets para mas mapadali sa ato in a fast ug accurate ug organized way, especially sa ato ang real world systems like sa mga business ug analytics. Thank you po for listening.